Hello everyone! Give me a shout out. Another day, another vlog. Have a blessed Monday everyone. Kumusta, kumusta? We're walking right now, guys. Walking time again and again. Aret. You can read that, guys. Aret. Say. Means stop. Opo. Kalbo na, guys. Kalbo na. Wala nang dahon. See you next year, dahon. See you in a March or April. May grass pa, guys. So, matabunan yan ng snow. Makulimlim pang panahon, guys. Makulimlim. Andito ata si Pepito. Dumaan lang. Dumaan si Pepito, guys. Merry Christmas. Atoy tilangan ditoy. Nakastoy nga autumn. Ay. Nagruget. Nagruget. That's the worst one. Agruget. Madi tibiyo na, guys. Madi. Nabasa ti kalsada, guys. Nabasa. As you can see, it's wet. Come down. Harvest for breakfast. Wow, sana all. Hello, kalbo. Hello, kalbo. Hello, kalbo. Christmas na, guys. Oh. May mga ano na dyan. Ball-balls. Mga ball-ball. Ball-ball. Hoy, ball na bola. Ano na iniisip nyo? Sabi ko, ball. Ball. Ay, nako kayo, oh. Green-minded. Hello, trees. Kumusta na kayo, mga trees? Wala na mga dahon. Wala na po. Laglag na. Laglag na sa baba. Lahat. We cross the street. Hello, dahon. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view sa Grand. Hello, dahon. This is a rose, guys. Rose yan. It's a rose. Ayan, oh, ang daming tinik, oh. Ganyan na lang yan, guys. Tutubo ulit next year. Ganyan lang siya. Tinanggal na mga halaman. Ayan, oh.
May mahalaman dyan guys, sinanggal na. Makulimlim guys, makulimlim. Nandito si Pepito. Dumaan si Pepito. Alright. Thank you for watching. Vacuum. Vacuum ng dahon. Nagpahinga guys. Dito banda rito, na-blow na ito guys, na-blow na yung mga gardener. Pero yung mga part na marumi, hindi pa nagagawa ng gardener. Ayan, di ba linis na That part, the other's house, marumi pa. Natutulog pang gardener guys. Natutulog pang gardener. Yeah, parang umaraw na. Come on, son. Come out, son. Maawa ka, maluoy. Maawa ka, maluoy. Ayan na, maliwanag na doon, guys. Sana aaraw kami after lunch. Alright. Hello, kalbo. Hello, kalbo. Kalbo, mga puno. Hello, kalbo. Squirrel. Look, the squirrel. Squirrel finding a food. Come on, a squirrel. Ang linis, wow. I love this. Ang linis, Tapos ng gardener niya, nag-blow ng mga leaves. Ayan po, nilalagyan po na ganyan para protect ng ng snow pagka winter guys, yung protect ng pine tree, para hindi magbumigay pag mabigat ang snowstorm ganon. Haliwanag guys. Bye bye. Salamat po. Thank you so much for watching. Bye-bye for now. Pero ang ganda, marumi. Marumi tignan. Marumi tignan pero magandang tignan. Di ba? Di ba wow? Sa Pilipinas hindi pwedeng ganito, guys. Linisin nila agad. Kinabukasan talagang malinis na parang wala nangyari. Diba? Dito wala yan. Bawal maglinis guys. Bawal maglinis. Bawal magwalis. Okay lang yan. Okay? Bye for now. Bye bye po. Salamat.